एइडा गाना एइडा एइडा मोर कोन में हबो भाई तमर हेथियो मोर हेथियो हां ए बायाडा कोडा बायाडा एइडा ओहो बाया जतिको हमरो आ भलो जतिको अच्छा 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 हां के बाया बे ओइ के शांते एइडा गा मोर हे होइले छियो तोर संगे संगे डबल मारले री हे जाउ जिंदी एबे नाइ करथुलो एबे संगे संगे कहतु एइडा का मोर नाही मु बाळो देखि चिनलाउ ओहो बाळ को देखि तो जिना जिनी हो जा बाळ मो अधा प्राण बाळ मो जीवन बाळ मो अधा प्राण बाळ मो जीवन बाळ ही सुख साथी बाळ ही सपन केजी को 10,000 बुली 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 करूछे मो बाळ बेपार 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 आज्ञा बाळ होची लक्ष्मी समान बाळू को करबनी हिनी मान आज्ञा आजिकल आज्ञा नंदुक गाँव रे देखिन आज्ञा खेलना गंडे हाथ रे डम्बुटी धरी डब डब करिकरी पळियाबे पचारिबे झियो कोन बाळ अछि ढाळ आंची थाळ आंची कंढे आंची छोटे आंची कंढे देवी आ नाही नाही चटई देवी नहीं नहीं बाळ को पैसा आज्ञा केजी की 10,000 टंका अच्छा आज जदी 100 ग्राम बाळ थियो 100 ग्राम हला आज्ञा बॉली नल चटईडी नले ढालुटी दैया अच्छा 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 होइले छियो एइडा को देखे निशा हलानी हां आगु टिके रंगटा टिके छड़े दे रंगटा छोड़ा छोड़ा रंग ए छोड़ा अनुकूल आउरी भूण करी अपन होछि क्या होछि क्या होछि हां कौन हल रे चोपड़ा हब रे पुओ मारी मारी के मोबाइल रो डिस्प्ले फोटो देला आज्ञा और पचार जदी कौन हला रे बेकारिया हे गला अरे मोबाइल कोड रख दिल रे मुनार धरतिले आज्ञा डिस्प्ले टा पळेला आज्ञा मुना को बाजियला फाटी गला त बेकार देखुन ट्रैक हेला नियो फिंगाड़ दियो सेडे जाऊ बाळ खाइ जाऊ आज्ञा नमस्कार आज्ञा नमस्कार निशा छाड़ला बेधुआ मास्ते अरे विद्वान विद्वान बेधुआ को बोल रे नहीं तुंड लग जो निशा विद्या मास्टर नमस्कार आज्ञा छुड़िया बाजा वाला ए सूर्य भाई नाम रे सूर्य भाई ना एबे याडा आउ नथि आउ के ताके हॉकी पगलाडू मु याडा आउछि ओहो तमे जे तमन ना कि ना मो ना जान ना केना मो ना होछि श्री 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 युक्त धाडु चरण अखाडू झाड़ू चरण अखाड़ू तो माँ को तो माउसी की नमस्कार जो अंतुड़ी साले तो माँ माउसी ना देले श्री 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 युक्त श्री जुकुत झाड़ू चरण अखाड़ू धाडु चरण अखाडू तो भौणी की तो माँ को नमस्कार नमस्कार आज्ञा हां नमस्कार तमन्ना कि ना आज्ञा ता नानी रो हां तो नानी रो तो नानी रो नीरो भाई ना नमस्कार नमस्कार आज्ञा समस्त हेले बाबा आमे सब बे दोसिले ना आगे किन दूथला आगे टिके झलमल दूधला एबे पूरा क्लियर रे एबे क्लियर एबे सुंदर दूज ना आज्ञा आमे की सुंदर रे आ टिके बुली गिरी पछौ टिके देखे किन सुंदर देखे पछगा नहीं हां मु घंटा आज्ञा मूर्ख पिला पछकानी तो गांटा सब बोले देखौ छी बोल खाली सता दिन देखौ जो गांटा देखे रो कुकुर ले धाई आउजी तो बाकू देखे सला तमरो सीजन चल जी बिली जाओ पुरेले भलो रे मु घंटा देखेली सी धाई बोले होछी आज्ञा बुली गिरी देखी बुली देखे आई बोपा ए आज्ञा अंके कांके हो आके काके तो जान पर नहीं आके तो भारी जा रे जा सला बाहर जा चल नंग नंग हो जेडी छिड़े पोके तला है नाइट रो तला आ क्या नंग नंग क्या हरे मूर्ख पिला तो भारी जा गय लागू काट दले आज्ञा मूर्ख पिला नहीं तम घर रो कुटुंब रे कुटुंब क्या बसे देलुआ
ଏଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ହେଇছিল ଡାଲା ଭାତ ଖାଉ ଆଇଲି ଅନେଇକି ଅଛି ଆଉ ଆଜ୍ଞା କୁଟୁମ୍ବ ବେଲୁ ବହି ପଡିଲା ଆଜ୍ଞା ବହି ପଡିଲା ଆଜ୍ଞା कुटुंब बोला वही पड़ला ହଁ ଆଜ୍ଞା यार सुने କିଆଁ କହି ଆଜ୍ଞା तो डिस्को मिस्टर डांग ହଁ ହଁ ଡାଙ୍ଗ ଆଜ୍ଞା एटा ता मम्मी उठा 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 କା ମୋ ବଡ ପୁଅର ମମି ହେଇଛି हां 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 ଆଉ କହୁନ ସେ ତୋଳ ଏ ଡାଙ୍ଗର ମମି ଉଡବେ ଉଡେ ଆଜ୍ଞା ଉଠିଲା ଏଥର ସମ୍ଭାଳ ଆଜ୍ଞା हां ଉଠିଲା ଏଥର ସମ୍ଭାଳ डाकी दे କାଉ ତାକୁ हां हां ଆଡ୍ର କୁତୁ କୁତୁ ଆପୁସ ଆବେ ଆରେ ଏ ମୂର୍ଖ ପିଲା କଣ ଲାଗେ ମୂର୍ଖ ପିଲା ମଣିଷ ପିଲାକୁ ପଶୁ ଡାକିଲା ଭଳିଆ କଣ ଡାକୁଛୁ ରେ ଓ ମଣିଷ ପିଲାକୁ ମଣିଷ ଭଳିଆ ଡାକେ ଓ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଆଲୋ ଆଲୋ ମୋ କାଳିଆ ପଡି ଆଲୋ ଆଲୋ ମୋ ବାଙ୍ଗିରି ପୁଟୁ ଆଲୋ ମୋ ନୋଧି अरे ଆଲୋ ମୋ ଦାନ୍ତୁରି ପାଟି ସୁଖୁଡା ଆଲୋ ମୋ ଚେପି ନାକି ଆଲୋ ମୋ ଢେଲିଆ ଖି अरे କଣ ଲାଗେ मूर्ख पिला मनीष पिला को एमती डाकले सुनियो कि सी ଆଉ କେମିତି ଡାକେ सी होची कटक शहर टोकी ହଁ କଟିକିଆ ଟୋକି ତ କିଆ ଲାଗେ ଆଜ୍ଞା ଯାଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା କଟକ ଯାଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା जाइथिल पर रे झुलणो को ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଆଣିଛି ଆଜ୍ଞା ତା ପାଇଁ ଆଣିଥିଲି କହିକି ଆଜ୍ଞା कोन କଣ ଆଣିଛି କହି ଆଜ୍ଞା क्या कहतु ତମେ ଦେଖିନ ଆଜ୍ଞା ना ଯାଇଥିଲି କାଲି କଟକ ସେଠି ଭିଡ଼ ପ୍ରବଳ ଶସ୍ତାରେ ମିଳିଲା ଆଣିଛି ତୋ ପାଇଁ ଘୋଡ଼ାର ବାଳ मूर्ख पिला कहला केण मु आनिछि ଘୋଡ଼ାର ବାଳ କିਉਂ କରିଲେ ସେଇଟା ଗୋଡ଼ରେ ବାହୁ ଦେଖୁନ ओहो କଣ ए जो ସେଇଟା ଗୋଡରେ ବାନ୍ଧିଲେ पिला लोक माने सेरा अंटार बांधते गोड़ ଏବେ ବୋଉ ମାଇକି ନା ନେଡିରେ ଇndi ଗୋଡ଼ରେ ବାଇଲେଣି ଦେଖିନ କି ଆଜ୍ଞା ବୋଉ ମାଇକି ଦେଖେ ସମସ୍ତେ ହଁ କରୁଛେ ତୋ ମାଇ ବାବା ଯେ ମୋର ବୋଲୁ କି ରେ ପୁଅ अरे यार सुने क्या बोले? सिमदी डाकिला सियोनी सी ଆଉ କେମିତି ଡାକେ ଆଜ୍ଞା सी होची कटक टोकी ହଁ କଟକ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗଞ୍ଜାମିଆ ଆଜ୍ଞା मिया बेले पठाण रो ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଗଞ୍ଜାମ ଟୋକା ଆଜ୍ଞା ସିଏ ନାଇଁ କି ଆଜ୍ଞା ଧଉଳି ଗଣନାଟ୍ୟ ହଁ। ଧଉଳି ଗଣନାଟ୍ୟ ଗ୍ରୁପ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥାଏ ମୁଁ ଉପରେ ପାଲ ପକେଇଉଛି ଆର ଆଜ୍ଞା सते ସେଇଠୁ କେମିତି ସଟର ପଟର ହେଲା ପଳେଇଲ हेले ताउ टिके डाकी दे ଆଜ୍ଞା ଡ୍ୟାନ୍ସ ମାଧ୍ୟମ ଡାକି ଆଜ୍ଞା ରେକର୍ଡ ମାଧ୍ୟମ हां हां रेकॉर्ड माध्यम ଗୋଟେ ଗୀତଟି ପକାନ୍ତି ସାଉଣ୍ଡ ବାଲା ପକେଇ ନା ଡିଜେ ଚଲଉଛି ଆଉ हेले बाप टिके खपरा खोल रे टिके हला ଜାଣ खपरा खोल ରବେ ସବୁଠେ ସେଇ ମୋତି ଗଲେ ଖପରା କଲ ହକି ଗଲେ ଖପରା କଲ ଶୋଇଲେ ଖପରା କଲ जे की पार्टी रो मुख्य लोक ଏ ପାର୍ଟିର हां ଅଧିକାରୀ हां देखे लिखाई दियो देखे क्या ଲେଖା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା देखुन कोन लिखाई दियो ମ୍ୟାନେଜର ଭଗବାନ ପାଣି ନନ୍ଦୀ ଏ ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସଳା ମଳା କଣ କରଛୁ ରେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଘଇତା ମାଇବ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଟିକେ ହେଇଯା ତୁ ଅଧାରୁ କାଟିଦେଲା ଆଜ୍ଞା मूर्ख पिला तू तो कहलु काटबे कहलु पानी रे काटी देले ଏମିତି ମୂଳରୁ କାଟିଦବ କି ଆଜ୍ଞା ଆଉ कोन ना ଟିକେ ଥାଉ यार सुने କଣ ଆଜ୍ଞା आइला ଆଇଲା ଆଜ୍ଞା तो जो कथाटा कहितली ହଁ କୋଉ କଥା ଆଜ୍ଞା हां କୋଉ କଥା ए जो झाड़ू मारिया कथा ମହାପୁରୁ କଥା महापुरु कथा ମହାପୁରୁ ଲୋ ମହାପୁରୁ କି ମହାପ୍ରଭୁ ବା ମହାଭାରତ ନାଇଁ କିଲୋ ମହାଭାରତ କଣ ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନି ଶଳା ମହାଭାରତ ଜାଣିନି ଦେଖିନୁ କିଲୋ ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ ମୋବାଇଲ ରେ ଆଡେ ଆଡେ ଦେଖେଇଥିଲି ପରା ରାତି 12ଟା ବେଳକୁ କାଲି ଓହୋ କଣ ହେଲା ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ ହେଲେ ମନେ ରଖି ପାରୁନି ଆଜ୍ଞା ଆଲୋ ମହାଭାରତର ମଧ୍ୟମ ପାଣ୍ଡବ ବୀରବର ଅର୍ଜୁନ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିବେ ହଁ, ମୁଁ ସେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ଜାଗାରେ ଟିକେ ଦେଇ ପକା କଣଟା ଦେବି ଦେଇ। କଣଟା ଦେବି ଶଳା ବୋକିଟା ତ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଏଡେ ଉଲୁଫାଣ୍ଡି ଇନ୍ତି ବୋକିଟା କିଏ ଜାଣିନଥିବ ଆଜ୍ଞା ତତେ ମୁଁ ସୁନା ସମ୍ପତ୍ତି ଟଙ୍କା ପଇସା ମାଗୁଛି କିଲୋ ଆଉ କଣ ସାନ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଜାଗାରେ ଝାଡୁ ଦେବା ପାଇଁ ହଁ ଝାଡୁ ମାରେ ଘରକୁ ଯିବା ଖାଇବା ଶୋଇବା ମୁଁ ଝାଡୁ